Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, bertemu lagi di channel Kurowashi Painting. Kali ini kita dapat pekerjaan repaint body Mio Sporty lagi nih. Memang ya, Mio Sporty ini lagi naik daun karena kita udah dapat dua body Mio yang siap di repaint. Salah satunya Mio Sporty kali ini yang ingin di repaint warna hijau lemper. Hahaha. Jadi di sini ceritanya ownernya emang pengen banget warna hijau yang segar. Jadi di sini saya dan ownernya langsung ke tukang oplos langgananku untuk buat warna hijau yang segar kayak melon dan ngewareki kayak lemper. Dan alhasil seperti ini warna hijaunya yang nantinya akan kita taburi siralik emas di atasnya biar makin ciami. Jadi seperti biasa kita lakukan epoksi dulu. Di sini kita pakai epoksi dari Belcoat Surfacer. Nantinya untuk warna dasar saya beri warna putih solid dari Penta Auto yang Pio. Untuk warna dasar saya lapisi 1,5 lapis saja karena kontur dari warna hijaunya memang sangat mudah tertutup ya mas bro. Bisa dibilang padat lah cairan cat yang hijaunya. Jadi di sini cukup kita lapisi dengan 1,5 lapis saja agar nggak ketebalan di permukaan media. Setelah pemberian warna dasar selesai, kita tunggu kering kurang lebih 1 jam sebelum kita timpa lagi pakai warna hijau. Dan di sini untuk warna hijaunya saya lapisi 2 lapis. Dan nanti sebelum kita menginjak proses clear coat, di sini media saya taburi siralik kuning dengan 2 lapis tipis-tipis dengan gerakan tangan yang sangat cepat agar warna hijaunya tidak tertutup dengan warna siraliknya ya mas bro. Dan untuk proses clear coat di sini silahkan tonton aja di live streaming saya karena pada waktu itu kita melakukan pengekliran sambil iseng-iseng live streaming. Lala kok sepi sing delok kuampret. Untuk clear awal atau clear dasar di sini kita pakai clear dari Danagloss SP. Dan untuk full coat atau biasa disebut clear akhir saya pakai clear Speedseeker HS menggunakan hardener Siken P25 dan thinner Siken medium dengan rasio perbandingan 21:10%. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah,
There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Oke mas bro, jadi hasilnya seperti ini setelah kita tunggu kering kurang lebih ini masih 1 hari, karena semalam kita baru tembak clear dan hasilnya cukup lah. Ini belum ke proses pen correction atau bisa disebut pemolesan. Ini pure dari kemarin malam kita tembak yang di live streaming kemarin. Dan di sini juga ada yang glember, delewer, bisa kelihatan. Ada yang delewer lah. Jadi besok akan saya kasih tips trik cara mengatasi clear yang delewer. Dan di sini juga ada bekas nyamuk lagi. Emang kampret. Jadi ya harus wajib pakai poles lah. Tapi memang oke. Dan spray gun dari Mas Ringga Dirtika emang sip. Rekomendasi banget. Meskipun boros, tapi nggak masalah dengan hasil dan kualitas yang hampir mirip dengan yang bermerek ya, yang mahal-mahal gitulah intinya. Untuk kita, bagi para pemula yang belum bisa beli atau yang masih nabung, ya bisalah pesan ke Mas Ringga, karena fix emang bagus semprotannya. Meskipun emang cukup boros, tapi dengan hasil yang seperti ini oke, tak masalah. Dan sekarang kita tunggu pencairan. Tapi sebelum pencairan tetap kita poles dulu atau kita hilangin dulu
bagian tadi yang kena nyamuk, yang ditempelin nyamuk, dan yang dilewer. Oke lah, sip lah, sip. FYP lah, FYP. Jangan lupa Mas Bro, tetap terus dukung channel Kurowashi Painting agar saya tidak pernah bosan untuk membuat video-video tentang seputar modifikasi motor ataupun mobil, khususnya motor lah, karena belum ada tempat buat mobil. Jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tetap subscribe yang baru gabung, dan yang udah gabung jangan lupa like, komen, dan share apabila konten ini bermanfaat bagi Mas Bro semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.